Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Wie geht es euch? Ja, mir geht's auch gut. Danke. Oke, bertemu lagi di pertemuan kedua dengan saya dalam pembelajaran bahasa Jerman. Kali ini tema kita adalah tentang Essen und Trinken. Masih ingat? Was bedeutet Essen? Apa artinya Essen? Und was bedeutet Trinken? Ya, di bawahnya ada Untertitel, ada judul kecilnya, yaitu Frühstück, Mittagessen, und Abendessen. Nanti kita lihat ya, apa arti dari semua kata-kata ini. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guten Morgen. Wie geht es euch? Ja, mir geht's auch gut, danke. So, unser heutiges Thema ist Essen und Trinken. Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Ya, ada yang masih ingat? Was bedeutet Essen? Apa artinya Essen? Dan apa artinya Trinken? Ya, sebelum kita bahas, saya beritahu dulu nanti kita akan belajar apa saja. Tentunya kita akan membahas apa itu Essen und Trinken. Pertama nanti kalian akan mendengarkan dan menyimak sebuah video pendek tentang Essen und Trinken. Kemudian teks terkait tema. Kemudian nanti kalian akan menghafal kosakata masing-masing dari tema ini. Kemudian nanti saya akan memberikan contoh-contoh kalimat untuk bertanya dan menjawab terkait tema Essen und Trinken. Dan terakhir ada tugas untuk kalian. Ya, so kita lanjutkan. Hier habe ich ein Video und sehen wir zusammen. Kita lihat sama-sama videonya. Bananen, Bananen, 1, 2, 3. Bananen, Bananen, 1, 2, 3. Eine für dich, eine für mich, eine zum Teilen, 1, 2, 3. Tomaten, Tomaten, 1, 2, 3. Tomaten, Tomaten, 1, 2, 3. Eine für dich, eine für mich, eine zum Teilen, 1, 2, 3. Karotten, Karotten, 1, 2, 3. Karotten, Karotten, 1, 2, 3. Eine für dich, eine für mich, eine zum Teilen, 1, 2, 3. Äpfel, Äpfel, 1, 2, 3. Äpfel, Äpfel, 1, 2, 3. Einen für dich, einen für mich, einen zum Teilen, 1, 2, 3. Oke, setelah kita sama-sama melihat video ini, kira-kira tema kita apa? Was bedeutet Essen und Trinken? Tadi ada Bananen, Äpfel, genau. Itu semua adalah nama-nama makanan. So, Essen und Trinken adalah makan dan minum. Hier gibt es einen Text über Essenzeiten in Deutschland. Ya, Essenzeiten. Essen tadi makan, Zeit waktu ya. Jadi waktu makan di Jerman ya. Selain ada teks, ada juga di bawahnya sechs Aussagen. Ada 6 pernyataan terkait dengan teks di atasnya. Nanti kita harus
menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah, ya. Tentunya kita semua sudah tahu kalau misalnya betul berarti isikan richtig atau biasa disingkat R. Kemudian kalau misalnya isinya false, salah, kita mengisikan F, ya. Coba sekarang kalian baca dulu teksnya sebentar. Jika sudah membaca teksnya, baca juga ke-6 pernyataannya. Oke, kita kerjakan sama-sama ya. Kita memahami teksnya dari ke-6 pernyataan ini ya. Kita coba dulu. Nomor 1. In Deutschland gibt es 2 Essenszeiten, richtig oder falsch. Di Jerman terdapat 2 waktu makan. Jawaban kalian apa? Ya, kita lihat di sini di teksnya. Ada di kalimat pertama ya. In Deutschland gibt es 3 Essenszeiten. 3 kalau di pernyataannya 2. Jadi jawabannya adalah false ya, karena yang betul adalah ada 3 waktu makan di Jerman. Antara lain Frühstück zwischen 6 und 10 Uhr. Frühstück antara jam 6 sampai jam 10. Jadi apa artinya Frühstück? Ya, sarapan. Mittagessen zwischen 12 und 14 Uhr. Mittagessen artinya makan siang. Und das Abendessen zwischen 18 und 20 Uhr. Also, Abendessen bedeutet makan malam. Gut. Und dann Nummer 2. Man trinkt Kaffee oder Tee zum Frühstück. Seseorang minum kopi atau teh pada saat sarapan. Betul atau tidak? Jawaban kalian? Oke, kita lihat di teksnya. Zum Frühstück gibt es Kaffee oder Tee. Ya, di sini sudah jelas. Zum Frühstück gibt es pada saat sarapan terdapat kopi atau teh, ya. Jadi jawabannya adalah richtig, ya, benar. Good. Kita lanjutkan lagi. Brot oder Brötchen. Roti atau roti-roti kecil. Butter ya. Marmelade, selai. Käse, keju. Und Wurst, dan sosis. Oke. Und Nummer 3. Die Deutschen essen zweimal immer. Orang-orang Jerman selalu makan 2 kali. Benar atau salah? Ya, coba di sini lihat. Wer früh aufsteht und zur Arbeit geht, macht oft ein zweites Frühstück am Arbeitsplatz. Di sini memang sama-sama ada zwei, tapi yang satu zweimal, yang satu zweites. Zweimal artinya 2 kali, kalau zweites yang kedua, ya. Also die Antwort ist falsch, salah, ya. Jadi siapa? Mohon maaf. Siapa yang bangun sangat pagi dan harus pergi ke kantor untuk bekerja? Mereka bersarapan di tempat kerjanya untuk yang kedua kalinya. Seperti itu, ya. Und dann Nummer 4. Man isst gern warm zum Mittagessen. Seseorang senang makan makanan hangat pada saat makan siang.
Warm Essen ini bukan yang maksudnya hangat hangat dalam artian hangat, tetapi artinya adalah makanan yang terlebih dahulu dimasak, ya. Coba kita lihat di sini. Mittags is Kartoffeln und Gemüse. Siang hari untuk makan siang mereka makan Kartoffeln, kentang, dan sayuran. Ya, tentunya ini adalah makanan makanan yang dimasak dulu. Also warm essen, ya. Jawabannya adalah richtig. Und dann Nummer 5. Um 15 und 17 Uhr isst man den Kuchen. Jam 3 dan jam 5 antara itu seseorang memakan kue. Coba lihat di sini yang ada 15 dan 17-nya. Ini ya. In vielen Familien gibt es am Sonntag zwischen 15 und 17 Uhr Kaffee oder Tee und Kuchen. Pada banyak keluarga di Jerman terdapat pada hari Minggu antara pukul 3 dan 5 sore kopi atau teh dan juga kue. Ya, sama ya. Also die Antwort ist richtig. Und dann Nummer 6. Die Deutschen essen lieber kalt am Abend. Orang-orang Jerman lebih senang makan makanan dingin pada saat malam hari. Nah, kalau kalt essen ini maksudnya bukan makanan yang dari lemari es, tapi makanan yang tidak dimasak, ya. Kalt essen. Coba lihat di sini yang Abend mana? Ini ya. Abends essen viele lieber kalt. Malam hari kebanyakan senangnya makanan yang dingin. Also die Antwort ist richtig. Kita lanjutkan lagi teksnya. Tadi yang belum dibahas adalah yang terakhir ya. Zum Essen in einem Restaurant oder bei Freunden zu Hause trifft man sich meistens zwischen 19 und 20 Uhr. Untuk makan di restoran atau bertemu teman-temannya di rumah, biasanya seseorang bertemunya antara pukul 19 dan pukul 20 ya. Jadi mereka kalau saling berkunjung ke rumah temannya atau makan di restoran biasanya antara jam ini, antara jam 7 malam sampai jam 8 ya, sehabis mereka bekerja, sekolah dan aktivitas lainnya. Oke, is alles klar? Kalau misalnya ada yang ditanyakan, seperti biasa silakan tanyakan di kolom chat ya. So, di sini ada nama-nama makanan, ada gambar makanan dan nama-nama makanan. Ya, lihat dulu sepintas gambar-gambarnya. Apakah ada yang asing bagi kalian? Dan juga nama-namanya sebelah kiri, dilihat sepintas. Also, kira-kira kita bahasnya langsung 5-5 ya. Kelima gambar ini, kira-kira namanya apa saja? Kita lihat, tebakan kalian benar atau salah? Ya, kita sebutkan sama-sama ya. Die Zwiebeln, die Ananas, die Birne, Chips, die Erdbeere. Oke. Kemudian baris yang kedua, lihat lagi. Saya rasa tadi yang barisan pertama kalian sudah tahu semua ya. Makanan-makanannya tidak ada yang asing. Oke, sekarang di baris kedua kalian lihat kira-kira namanya apa saja. Ya, the Antwort is
kita sebutkan sama-sama. Der Hamburger, die Karotten, die Marmelade, das Müsli, die Pizza. Ada yang asing? Mungkin ini marmelade kita sudah tahu ya, yang biasa sama roti, selai ya. Kemudian muesli. Muesli ini lihat di gambarnya adalah sereal ya. Good. Kemudian baris yang ketiga lihat lagi, kemudian tebak namanya apa saja. Ya, jawabannya adalah sebagai berikut. Kita bacakan lagi sama-sama. Sebutkan setelah saya ya. Die Schokoriegel, der Tee, der Wein, der Apfel, das Brot. Ya, ini yang pertama adalah Schokoriegel. Ini adalah coklat yang ada wafernya biasanya ya. Kemudian teh jelas ya. Kemudian der Wein. Wine adalah minuman dari anggur yang difermentasikan ya. Ini adalah minuman beralkohol. Di sana orang boleh meminumnya setelah umur 18 tahun. Di bawah itu belum boleh. Sama seperti di kita di Indonesia ya. Good. Dan ada di sini das Brot. Das Brot ini biasanya bentuknya besar dan nantinya mereka akan potong-potong, iris-iris seperti ini ya. Dan ini rotinya padat biasanya. Jadi tidak selembut di sini di Indonesia. Biasanya mereka padat, jadi memang sangat mengenyangkan. Roti adalah makanan pokok orang-orang Jerman. Oke, sekarang barisan yang bawah. Tebak lagi namanya apa? Ya, jawabannya adalah, kita sebutkan lagi sama-sama. Die Cola, der Essig, das Hähnchen, die Kartoffeln, die Milch. Jadi bukan Milch ya, ingat, tapi Milch. Good. Mungkin yang asing bagi kalian adalah Essig ya, di sini der Essig. Der Essig ini semacam cuka, rasanya asam, tapi tidak sepekat cuka yang biasa ada di bakso ya, karena biasanya cuka ini dibuat untuk campuran salad ya. Rasanya segar. Good. Weiter, masih ada lagi. Lihat lagi gambar-gambarnya. Mungkin kebanyakan kalian sudah tahu ya. Makanan dan minumannya. Kemudian lihat lagi, lihat juga nama-namanya di sebelah kanan. Ya. Kemudian tebak barisan yang paling atas, barisan pertama. Apa saja kira-kira namanya? Ya, kita lihat tebakan kalian. Oke, sebutkan ya. Der Orangensaft, Pommes frites, die Spaghetti, die Tomate, der Apfelsaft. Ya, Saft ini sari ya, sari buah biasanya ya. Jadi sari jeruk atau jus jeruk. Pommes frites kalian kenal ya. Apfelsaft, sari apel atau jus apel. Oke, sekarang barisan yang kedua. Tebak namanya apa saja kira-kira? Oke, kita sebutkan lagi sama-sama. Die Butter, die Wurst, der Fisch, die Honigmelone, das Käsebrot. Oke, yang pertama die Butter, kenal ya kita, butter.
untuk campuran roti biasanya. Kalau kita kan seringnya pakai mentega ya. Kalau di sana kebanyakan pakai butter. Kemudian di Wurst ini sosis. Biasanya sosis-sosis di mereka besar-besar ya, seperti ini. Dan Wurst ini sosis khas Jerman. Kemudian Honigmelone di kita juga banyak ya, melon. Dan Käsebrot. Ini brot mit Käse, roti keju. Gut. Und schau mal bitte an hier. Lihat ke sini yang barisan ketiga. Oke. Tebak namanya apa saja? Gut. Kita lihat jawabannya. So, kita sebutkan lagi sama-sama. Das Mineralwasser, der Paprika, der Salat, das Spiegelei, die Trauben. Good. Ada yang asing? Mungkin tidak ya. Ini biasa kita temukan sehari-hari di sini di Indonesia. Kemudian yang paling bawah, tebak lagi. Die Antwort ist gut. Und sagen wir zusammen. Katakan sama-sama. Die Zitrone, das Bier, das Eis, der Joghurt, die Kirsche. Die Kirsche. Oke. Ada yang tidak kenal di sini? Saya rasa kenal semua ya. Mungkin yang agak jarang di sini bir ya. Kalau di sana banyak sekali macam-macam bir, mereka senang minum bir, tapi seperti sama tadi, seperti wine hanya boleh diminum oleh 18 tahun ke atas ya. Good. Dan masih ada. Lihat di sini. Ada merica, garam, coklatnya yang coklat batangan gini ya. Dan ini gula. Ya. Kita lihat cocoknya yang mana? Oke. Kita sebutkan lagi sama-sama. Der Pfeffer. Der Pfeffer. Der Salz. Die Tafel Schokolade. Die Wassermelone, der Zucker. Oke, tentunya masih banyak lagi makanan dan minuman auf Deutsch ya, tapi ini saya buat yang paling sering kita jumpai ya. Gut. Und weiter. Hier sind die Aussagen und die Fragen, wie kann man antworten und fragen ya. Wie kann man fragen und antworten, bagaimana seseorang bertanya dan menjawab terkait tema essen und trinken, makan dan minum ya. Di sini ada kolom fragen ya, fragen tadi pertanyaan, dan antworten dan jawaban ya. Kita lihat di sini. Was isst du gerne? Apa yang senang kamu makan? Ich esse gerne Gemüse. Saya senang makan sayuran. Was isst du nicht so gerne? Apa yang tidak terlalu kamu suka makan? Ich esse nicht so gerne Fisch. Kemudian, was magst du überhaupt nicht? Apa yang paling kamu tidak suka? Ich mag Käse überhaupt nicht. Saya sangat tidak suka keju. Kemudian, was isst und trinkst du am liebsten? Apa yang paling kamu suka? Kamu paling suka makan dan minum apa ya? Ini konteksnya. Jawabannya bisa
Am liebsten, paling suka, esse ich Nudeln und trinke Cola. Saya makan mie dan minum cola. Oke. Was isst und trinkst du in der Pause? Apa yang kamu makan dan minum pada saat istirahat? Ich esse Apfel und trinke Milch in der Pause. Saya makan apel dan minum susu pada saat istirahat. Was isst und trinkst du am Morgen? Apa yang kamu makan dan minum pada saat pagi hari? Am Morgen esse ich Brot und trinke Tee. Pagi hari saya makan roti dan minum teh. Was isst und trinkst du mittags? Apa yang kamu makan dan minum pada saat siang hari? Am Mittag esse ich Reis und trinke Mineralwasser. Siang hari saya makan nasi dan minum air mineral. Und was isst du am Abend? Apa yang kamu makan malam hari? Am Abend esse ich Hähnchen. Malam hari saya makan ayam. Ya, atau bisa juga was isst du gern, Peter? Peter menjawab, ich esse gern Contohnya, ich esse gern yogurt. Misalnya, saya senang makan yogurt. Ya, kalian di rumah boleh berlatih sendiri di depan kaca misalnya, atau dengan temannya ya, lewat WhatsApp misalnya. Good. Ja, weiter. Konnektoren, aber, und, sondern, oder. Konnektoren hampir sama seperti bahasa Inggris. Konektor ini adalah sambung ya. Jadi ini adalah kata-kata sambung. Mengapa kita belajar kata sambung? Supaya kalimat yang kita buat tidak monoton, ada penyambungnya. Kan kalau misalnya kita berbicara dalam bahasa Indonesia pun ada kata sambungnya supaya lebih indah ya. Dalam bahasa Jerman pun sama, ada kata sambung antara lain aber artinya atau, und artinya dan, sondern artinya melainkan, juga ada oder artinya atau. Ada yang salah tidak yang saya tadi katakan? Ulangi lagi ya. Aber adalah tetapi, und adalah dan, sondern melainkan, oder artinya atau. Ya, good. Zum Beispiel artinya. Di sini ada 2 Hauptsatz. Da gibt es 2 Hauptsätze atau kalimat utama ya, induk kalimat. Bukan kalimat utama, Entschuldigung. Induk kalimat ya. Ada induk kalimat pertama, Hauptsatz 1, dan induk kalimat 2, Hauptsatz 2. Lihat di sini ya. Biasanya kalau verb dalam bahasa Jerman atau kata kerja dalam bahasa Jerman selalu ada di posisi kedua ya. Tetapi kalau misalnya ada konektor ini, aber, und, sondern, dan oder, verbnya tetap di posisi kedua. Mengapa? Karena konektoren ini adalah posisi 0. Posisi satunya adalah bisa subjek atau keterangan lainnya ya. Kita baca, ich esse kein Fleisch, aber ich mag Fisch. Saya tidak suka makan daging, tapi saya suka makan ikan. Ya, lihat di sini setelah aber ich verb. Ya, jadi tidak menjadi posisi kedua
Jadi setelah aber ini bukan mag, bukan verb, melainkan langsung subjeknya, ya. Good. Sekarang lihat kalimat yang kedua. Ich esse kein Fleisch. Und ich mag auch keine Käse. Maaf ya jadi kesini. Saya tidak suka makan daging dan saya juga tidak suka keju. Kalimat yang ketiga. Ich esse kein Fleisch, sondern ich mag Salat. Saya tidak suka makan daging, melainkan saya suka salad. Und dann ich esse Salat oder ich nehme Gemüse. Saya makan salad atau saya mengambil sayuran atau saya ambil sayuran, memakan sayuran. Ya, seperti itu. Ulangi lagi, jadi aber itu tetapi, und artinya dan, sondern artinya melainkan, oder artinya atau. So, jetzt schreiben. Berichte in der Klasse. Ini ada menulis, ya. Beritakan di kelas. Di sini ada contohnya, zum Beispiel. Saya bacakan dulu ya. Zum Frühstück esse ich Käsebrot, Müsli und Orangensaft. Zum Mittagessen esse ich Hähnchen mit Kartoffeln und ich trinke Mineralwasser. Am Nachmittag nehme ich meistens Eis und Tafel Schokolade. Ich esse zu Abend Joghurt und Bananen, aber manchmal esse ich nichts. Ja, zum Frühstück. Tadi zum Frühstück zwischen 6 und 10 Uhr, ya, sarapan. Untuk sarapan, saya makan Käsebrot, roti keju, muesli, sereal, und Orangensaft dan jus jeruk, ya, sari jeruk. Zum Mittagessen esse ich Hähnchen mit Kartoffeln. Untuk siang hari saya makan ayam dengan kentang. Und ich trinke Mineralwasser. Dan saya minum air mineral. Am Nachmittag, sore hari, nehme ich meistens Eis und Tafel Schokolade. Seringnya saya makan es dan coklat, ya, coklat batangan. Und dann, ich esse zu Abend Joghurt und Bananen, aber manchmal esse ich nichts, ya. Saya makan yogurt dan pisang pada malam hari, atau saya tidak makan sama sekali, ya, saya tidak makan apapun. Manchmal esse ich nichts. So, sekarang tugas kalian, buat kalimat seperti di contoh ini. Ingat, saya tidak suka kalau kalian menggunakan Google Translate atau translator lainnya, ya, karena hasilnya tidak 100% benar, ya. Jadi saya lebih suka kalian menggunakan sama seperti contohnya, seperti biasa, ya. Tinggal diganti saja makanan dan minumnya. Tadi kalian sudah mengetahui nama-nama makanan dan minuman auf Deutsch dalam bahasa Jerman, tinggal diganti saja, ya, ke sini. Zum Frühstück, sarapan, kalian biasanya makan apa? Makan siang kalian biasanya makan apa? Sore-sore kalian ngemil apa? Dan malam hari kalian makan dan minum apa? Ya, tulis dulu kalimatnya seperti dalam contoh. Kemudian kalian buat sebuah video pendek, ya. Videonya jangan yang terlalu besar, jangan yang terlalu panjang. Bacakan dari kalimat kalian. Ini makanan dan minumannya. Boleh misalnya kalau kalian
sarapan biasa nasi kuning ya, tulis aja nasi kuning. Atau kalian ceritanya biarin aja saya mau ngarang biasa sarapannya muesli misalnya ya, tuliskan saja muesli, tidak apa-apa ya. Tidak usah 100% jujur apa yang biasa kalian makan dan minum ya, tetapi harus benar kata-katanya, isinya ya dalam bahasa Jerman. Dan ingat sekali lagi, tidak boleh menggunakan translator karena saya akan mengetahui mana yang translator, mana yang kalian buat sendiri. Oke, buat dalam sebuah video pendek, kemudian seperti biasa diupload di Edmodo. Jika ada pertanyaan, boleh kalian bertanya langsung di Edmodonya atau bisa bertanya di grup WhatsApp kita. Ja? Okay, danke für heute und nochmal vielen Dank und auf Wiedersehen.